सासाला कमलपुर टाउन हल हाकतनी मन्त्री बखर नरेन्द्र मोदीनि आसामा सालनो तेनो कमलपुरनि सुरमा सिक्ला मोर्चानि लवाजि मुंबाइनो थैरिमानि पान्दा संसार जाखा अ पान्दा मानजाखा हास्ते सामुंते नगर हामक्राय मन्त्री मनोज कान्ति देव चारशाला कमलपुर टाउन हल हाकतनी मन्त्री बखर नरेन्द्र मोदीनि आसामा सालनो तीनो कमलपुर ते सुरमा सिक्ला मोर्चानि लुहाजि मुंबाइ थैरिमानि पान्दा संसार जाखा अ पान्दा मानजाखा हास्तेनि चामुंते नगर हामक्राय मन्त्री मनोज कान्ति देव दलाइ बखासे सिक्ला मोर्चानि प्रेसिडेन्ट सुब्रत मजुमदार कमलपुर मण्डलनि सिक्ला मोर्चानि प्रेसिडेन्ट मृण्मय भट्टाचार्य दलाइ बखासे सिक्ला मोर्चानि जेनेरेल सेक्रेटारि परितोष चक्रवर्ती खबै कुबुनि आदंरक मन्त्री बखर नरेन्द्र मोदीनि आसामा सालनो तीनो कमलपुर टाउन हल सिक्ला मोर्चानि लुवाजि मुंबाइनो थैरिमानि पान्दाव मानजाखा चामुं मन्त्री मनोज कान्ति देव मन्त्री बखरनि आसामा सालनो तीनो जत मण्डल दिने थैरिमानि पान्दा संसार जाखा ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির জন্মদিবস এবং এই দিবসটিকে সামনে রেখে আজকে সারা দেশব্যাপী প্রতিটা মণ্ডলে রক্তদান শিবির কর্মসূচি চলছে। তারই অঙ্গ হিসেবে আমাদের কমলপুরে যুব মোর্চার উদ্যোগে এখানে আমরা কমলপুর টাউন হলের সুরমা এবং কমলপুরকে নিয়ে রক্তদান চলছে এবং অ্যাম্বাসাডর চলছে অন্যান্য মণ্ডলগুলিতে। রাজ্যের প্রতিটা মণ্ডল দেশের প্রতিটা মণ্ডল আজকের এই রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহণ করেছে। মোদীজির পরিষ্কার নির্দেশ কেক কাটা নয়, আনন্দোৎসব নয়, রক্তদানের মাধ্যমে ওনার জন্মদিবসটি পালন করার জন্য এবং ওনার নির্দেশ অনুসারে আজকে সারা ভারতবর্ষব্যাপী ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেকটা কার্যকর্তা আজকে রক্তদানে উৎসাহিত হয়ে রক্তদান করছে। আর শালা कमलपुर टाउन हल संसार जाक थैरिमानि सालनो आ पान्दाव बोरिचिनै सिक्ला मोर्चानि आदंरक थैरिखा बियो रिपोर्ट कखरान।